معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے ذہین ترین لیڈر ہیں۔ امریکی صدر نے فوراً پینترا بدل لیا۔ کس مسلم شخصیت کو دنیا کا ذہین ترین لیڈر قرار دے دیا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ غاصب اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا۔ جامع آیا صوفیہ میں امام نے تلوار تھام کر خطبہ جمعہ دیا۔ رفال طیاروں کے بعد انڈیا کا فرانس سے ہیمر میزائلوں کا بھی معاہدہ۔ ہندوستان اور چین محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے رضامند۔ مودی حکومت میں کچھ اور نہ سہی، کورونا وائرس میں تیزی سے اضافہ۔ شیوراج سنگھ چوہان ہوئے کورونا پازیٹیو، کہا میرے رابطے میں آئے سبھی لوگ کروا لیں ٹیسٹ۔ یو پی میں کورونا کے بڑھتے کیسز سے متفکر پرینکا گاندھی نے سی ایم یوگی کو لکھا خط۔ دہلی فسادات پر پریس کانفرنس کے ذریعے دہلی پولیس پر جم کر برسی جماعت اسلامی ہند۔ بہار میں سیلاب کا قہر جاری، سینکڑوں گاؤں زیر آب، ہزاروں لوگ حکومت کی مدد کے منتظر۔ اتر پردیش میں صدر راج نافذ کر دینا چاہیے، اکھلیش یادو۔ آندھرا پردیش میں ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 8,147 پازیٹیو کیس، 49 اموات۔ حکومت آندھرا پردیش نے کورونا وائرس کے انسداد کے لیے بڑے پیمانے پر کورونا وائرس کی دوا ریمڈیسیور کا آرڈر دیا ہے۔ ریاست کے اضلاع کو کل تک 15,000 ڈوز پہنچ جائیں گے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 266 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 4,594 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے انسداد کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انچارج وزیر کڑپا یہ سریش کا بیان۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ یہ دنیا کے ذہین ترین لیڈر ہیں۔ امریکی صدر نے فوراً پینترا بدل لیا۔ کس مسلم شخصیت کو دنیا کا ذہین ترین لیڈر قرار دے دیا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر رجب طیب اردوغان کے لیے بڑا ذہین الفاظ صرف کیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا دفاع کیا ہے کہ ماہ نومبر میں منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے رقیب جو بائیڈن کی ذہنی صحت اس عہدے کے لیے ناکافی ہے۔ فوکس نیوز کے سوالات کا جواب دینے والے ٹرمپ نے کہا کہ صدر بننے کے لیے آپ کو بڑا ذہین اور سخت گیر ہونا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمر پوتن اور صدر رجب طیب اردوغان کی ذہانت سب پر عیاں ہے، یعنی اس اہم عہدے پر ذہین نہ ہونے والا شاید ہی کوئی لیڈر موجود ہو۔ غاصب اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے جنگی ہیلی کاپٹرز نے شام کے جنوب میں واقع صوبے القنیطرہ پر حملہ کیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے جنگی ہیلی کاپٹروں نے شام کے جنوب میں واقع صوبے القنیطرہ کے القحطانیہ والحجر علاقے پر حملہ کیا۔ جامع آیا صوفیہ میں امام نے تلوار تھام کر خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار تھام کر خطبہ دینا خلافت عثمانیہ کے دور کی روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ استنبول میں ترک وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباز نے آیا صوفیہ میں خطبہ جمعہ تلوار ہاتھ میں تھام کر دیا۔ نماز سے قبل ترک صدر اردوغان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباز نے خطبہ جمعہ دیا۔ تلوار کو سیڑھیوں پر ٹیکتے ہوئے وہ ممبر پر چڑھے تو دیکھنے والوں پر جلال طاری ہو گیا۔ انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی، جو ایک طرف تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے۔ اس موقع پر 18,000 پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پر مامور کیا گیا، جبکہ 800 ڈاکٹرز اور 101 ایمبولینس طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تعینات رہے۔ ترکی کے 3 امام اور 5 مؤذن کو خطبے اور اذان کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ رفال طیاروں کے بعد انڈیا کا فرانس سے
ہیمر میزائلوں کا بھی معاہدہ۔ جولائی کو انڈین ریاست ہریانہ کے شہر امبالہ میں 29 رفال جنگجو طیاروں کا پہنچنا متوقع ہے، اور ساتھ ہی انڈین ذرائع کے مطابق اس دوران انڈیا فرانس سے خطرناک ہیمر میزائل کا معاہدہ بھی کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ انڈین فوج ایمرجنسی پاورز کے استعمال کے تحت کر رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا 60 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ہیمر میزائلوں کو چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں خرید رہا ہے۔ ہندوستان اور چین محاذ آرائی کے خاتمے کے لیے رضامند۔ ہندوستان اور چین نے آج مشرقی لداخ میں محاذ آرائی کے مقامات سے سپاہیوں کے جلد اور مکمل انخلا کے لیے رضامندی ظاہر کی، اور کہا کہ باہمی تعلقات کے مجموعی فروغ کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی مکمل بحالی لازمی ہے۔ مودی حکومت میں کچھ اور نہ سہی، کورونا وائرس میں تیزی سے اضافہ۔ مودی حکومت 6 سال قبل عوام سے بلند بانگ دعووں کے ساتھ تشکیل پائی، لیکن ایک میعاد اور 1 سال گزر جانے کے بعد غریب لوگ مزید غریب ہو گئے، معیشت بدحال ہو گئی۔ مختصر یہ کہ کسی بھی شعبے میں مودی حکومت کا کوئی کارنامہ نظر نہیں آیا۔ تاہم اب عالمی وبا کورونا وائرس کے معاملے میں ہندوستان تیزی سے نمبر 2 ملک بننے گامزن ہے۔ چین سے یہ وائرس شروع ہوا، لیکن سب سے زیادہ متاثرین امریکہ میں ہے، دوسرے نمبر پر برازیل اور تیسرے نمبر پر ہندوستان ہے۔ انڈیا میں اب روزانہ لگ بھگ 50,000 نئے کورونا مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ مودی حکومت میں کچھ اور نہ سہی، کورونا وائرس میں ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بلا شبہ اس کے لیے صرف مرکز نہیں بلکہ بیشتر ریاستیں مساوی طور پر ذمہ دار ہیں۔ شیوراج سنگھ چوہان ہوئے کورونا پازیٹیو، کہا میرے رابطے میں آئے سبھی لوگ کروا لیں ٹیسٹ۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میں کورونا پازیٹیو ہو گیا ہوں۔ میری سبھی ساتھیوں سے اپیل ہے کہ جو بھی میرے رابطے میں آئے ہیں وہ اپنا کورونا ٹیسٹ کروا لیں۔ میرے بے حد قریبی لوگ کوارنٹائن میں چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کورونا گائیڈ لائن پر مکمل طور پر عمل کر رہا ہوں، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق خود کو کوارنٹائن کروں گا اور علاج کرواؤں گا۔ میری ریاست کی عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط برتیں، ذرا سی بھی لاپرواہی کورونا کو دعوت دیتی ہے۔ یو پی میں کورونا کے بڑھتے کیسز سے متفکر پرینکا گاندھی نے سی ایم یوگی کو لکھا خط۔ پرینکا گاندھی نے اپنے خط میں یو پی حکومت کو بھروسہ دلایا ہے کہ عالمی وبا سے مقابلے کے لیے کانگریس کا ہر کارکن حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اتر پردیش میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں کے تئیں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر حالات سے مقابلے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، ساتھ ہی اس عالمی وبا کے خلاف حکومت کا ساتھ دینے کا تیقن دیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے جمعہ کو لکھے خط میں پارٹی نے آج شائع کیا ہے۔ پرینکا نے اپنے خط میں لکھا ہے، کورونا انفیکشن کے بڑھتے اثر سے اب گاؤں دیہات بھی پاک نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے نو ٹیسٹ نو کورونا کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، اور اب کورونا کے معاملے وسفوٹ کی حالت میں ہیں۔ جب تک شفاف طریقے سے ٹیسٹ نہیں کرائے جائیں گے تب تک لڑائی ادھوری رہے گی اور حالات اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دہلی فسادات پر پریس کانفرنس کے ذریعے دہلی پولیس پر جم کر برسی جماعت اسلامی ہند۔ جماعت اسلامی ہند نے آن لائن پریس کانفرنس میں نیوز 18 کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو عدالت لے جانے کا گرچہ اس سمت میں ابھی کام نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا گروپ کمیشن کی رپورٹ کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں نہیں لے جاتا ہے تو جماعت اسلامی اس پہلو پر غور کرے گی۔ دہلی فسادات کو لے کر دہلی اقلیتی کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دہلی پولیس کے لیے درد سر بنتی نظر آ رہی ہے۔ مسلسل اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دہلی پولیس کے فساد میں رول کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں دہلی کانگریس کے صدر چودھری انل کمار کے ذریعے کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تو وہیں اب جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر انجینئر محمد سلیم نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی دہلی اقلیتی کمیشن کی رپورٹ کو عدالت میں لے جانے پر غور کر سکتی ہے۔
बिहार में सैलाब का कहर जारी, सैकड़ों गांव जेर आब, हजारों लोग हुकूमत की मदद के मुंतजिर। नदियों में तुगयानी ने बिहार में सैलाब की सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना दिया है। मोतिहारी के मुस्लिम अक्सरियती असम्बली हल्के नरकटिया की हालत बेहद खराब है। सैकड़ों गांवों में पानी दाखिल हो गया है और हजारों लोग हुकूमत की मदद का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल, स्कूल, घर सब पानी में डूबा हुआ है। किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। बाहर से लौटे इलाके के मजदूरों के पास अब 2 वक्त के खाने का कोई इंतजाम नहीं है। हुकूमत की जानिब से अब तक इस इलाके में राहत कैंप नहीं बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज कर देना चाहिए, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जराइम के बढ़ते मामलात को भारतीय जनता पार्टी की वाहिद हुसूलियाबी करार देते हुए रियासत में आईनी बहरान का दावा करते हुए सदर राज के निफाज का मुतालबा किया है। अखिलेश यादव ने यहाँ जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में मुजरिमों का खेल जारी है। इख्तदार का पनाह याफ्ता महरूम तबकात के दुश्मन जराइम पेशा अफराद को किसी का भी खौफ नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब राजधानी लखनऊ समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला से कत्ल, लूट, अगवा, असमत दरी के वाक़ियात की इतलात न आती हो। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया है। बहरान की वजह से सदर राज का निफाज नागुज़ेर है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 8,147 पॉजिटिव केस, 49 अमवात। आंध्र प्रदेश में कोरोना की वबा थमने की बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और रियासत में एक दिन में रिकॉर्ड 8,147 नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत में जुमला कोरोना मुतासिरीन की तादाद 80,858 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला 29,935 मरीजों को सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है और मजीद 29,990 मरीज अब भी दवाखानों में जेर इलाज हैं। कहा गया है कि रियासत में अब तक जुमला 15 लाख से ज्यादा मुआयने किए जा चुके हैं। कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 49 अमवात भी कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। मशरिकी गोदावरी जिला में यह वायरस शिद्दत से फैल रहा है, जहां मुसलसल दूसरे दिन में भी 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। अनंतपुर में 914 केस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर का ऑर्डर दिया है। रियासत के अजला को कल तक 15,000 डोज पहुंच जाएंगे। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की बढ़ती अमवात के पेश नजर कई इक़दामात को रूए अमल लाया है। अमवात के खात्मे के लिए रेमडेसिविर एंटी वायरल ड्रग्स की सप्लाई का फैसला किया है। कल तक इस दवा को रियासत के अजला तक पहुंचा दिया जाएगा। रियासत के फार्मा कंपनियों में इस सिलसिले में हंगामी ऑर्डर दिया गया है। ताहाल इस दवा के 5,000 डोज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पहुंचाए जा चुके हैं। अगस्त के आखिर तक रियासत में 70,000 से जायद इस दवा के डोज हॉस्पिटल्स पहुंचाए जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद इस डोज की किसी भी दूसरी रियासत में दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने कहा कि अब आवाम को इस वबा से डरने की जरूरत नहीं है। जिला कड़पा में आज कोरोना वायरस के 266 नए मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद बढ़कर 4,594 हो गई। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 266 नए मामले मुस्बत पाए गए, जिससे यह तादाद बढ़कर 4,594 हो चुकी है। आज 4 मरीजों की मौत वाक़ हुई। ताहाल 84 मरीजों की मौत वाक़ हो चुकी है। आज 131 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक 2,192 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिला कड़पा में कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। इंचार्ज वजीर कड़पा ये सुरेश का बयान। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, इंचार्ज वजीर कड़पा ये सुरेश ने आज कड़पा कलेक्ट्रेट में जिला के आला ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण, एसपी कड़पा KN अनबुराजन, गवर्नमेंट चीफ व्हिप श्रीकांत रेड्डी, MP कड़पा YS अविनाश रेड्डी, अराकीन असेंबली रघुरामी रेड्डी, P रविंद्रनाथ रेड्डी, मल्लिकार्जुन रेड्डी, सुधीर रेड्डी के अलावा जॉइंट कलेक्टर कड़पा
सीएम साई कांत वर्मा और दूसरों ने शिरकत की। ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారమే టెస్టులు విస్తృతంగా చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి టెస్టులు చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా పేషెంట్లు పాజిటివ్ తేలితే మీరు ప్యానిక్ అయ్యి ఆందోళన పడి మరి కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు. మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ కానివ్వండి, హాస్పిటల్ కానివ్వండి, అక్కడ మీరు చేరినట్టయితే సంబంధిత మరి డాక్టర్ వైద్యులు మరి పరీక్షలు చేసి మిమ్మల్ని అడ్మిట్ చేసుకుంటారు. అక్కడ అన్ని వసతులు భోజనంతో సహా మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కరోనా కేర్ సెంటర్లో ఒక్కొక్క పేషెంట్కు సుమారు 300 నుంచి 400 రూపాయలు చేసే భోజనాలు మంచి మెనూ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. ప్రతి చోట మెనూ పెడతా ఉన్నాం. ఈ మెనూలో ఏం భోజనం పెట్టాలని చెప్పి పౌష్టికాహారం కానివ్వండి, మరి శాకాహారం కానివ్వండి, మరి మాంసాహారం కానివ్వండి, అన్ని రకాల భోజనాలు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి జ్యూసెస్, తర్వాత మార్నింగ్ ఈ యొక్క జావా కానివ్వండి, ఒక సిస్టమాటిక్గా దేనిలో కూడా రాజీ పడకుండా మరి ఆ యొక్క పేషెంట్స్ను మరి ముఖ్యంగా చూడడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవి కాకుండా ఎవరైనా కూడా సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ ఏదైనా మరి ఇంట్లోనే ఉండి మరి స్వీయ నియంత్రణ, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మహమ్మారిని అరికట్టాలంటే స్వీయ నియంత్రణలో ఉండాలి. అందరం మనం ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని చేసినా కూడా స్వీయ నియంత్రణ ఉండాలి. కాబట్టి సెల్ఫ్ క్వారంటైన్లో పోయేవారికి కూడా అన్ని పరీక్షలు చేసి వారు మరి ఏమి ప్రమాద స్థాయిలో లేరు మరి అని నిర్ధారించిన తర్వాతనే వారిని సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ కూడా మరి అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పినప్పటికీ ఇది మరి కొంచెం వేగంగా ప్రబలుతున్న మరి దృష్ట్యా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ముఖ్యంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, మెడికల్ సిబ్బంది అంతా మరి దాంతోపాటు ముఖ్యంగా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వారికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మరి ఈ హాస్పిటల్ మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే ఎవరికి ఇన్కన్వీనియంట్ కాకుండా, ఎవరికి అసౌకర్యం కలగకుండా ఈ యొక్క ఏవైతే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఎస్పీ గారితో కూడా మరి ఈరోజు సమీక్షించడం జరిగింది. పోలీసు వారు మరి అట్లాగే ముఖ్యంగా వైద్య సిబ్బంది, అట్లాగే రెవెన్యూ సిబ్బంది, జిల్లా యంత్రాంగం అందరూ మరి కలిసికట్టుగా మరి ముఖ్యంగా కోఆర్డినేషన్ తోటి పూర్తి సమన్వయంతో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి పూర్తిగా ఈ యొక్క మహమ్మారిని మరి నియంత్రించే విధంగా, కంట్రోల్ చేసే విధంగా, ముఖ్యంగా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పటివరకు అనేది మనం ఎవరు చెప్పలేం. అది మరి ఆ పీక్ నుంచి అయిన తర్వాత మళ్ళీ డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ ప్రారంభం కావాలి. మరి అట్లాగే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ కనుగొనేంత వరకు మనం అందరం మరి స్వీయ నియంత్రణలో ఉండాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అట్లాగే పాఠశాలలు కానివ్వండి, మరి ఈ యొక్క పరీక్షలు మరి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ వాయిదా వేయడం జరిగింది. మరి అన్ని పరిస్థితులు అనుకూలించిన తర్వాతనే మరి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. నమస్కారం. ఈరోజు గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు, ఎడ్యుకేషన్ శాఖ మార్చులైనటువంటి ఆదిమల్పు సురేష్ గారు జిల్లా యంత్రాంగంతో, గౌరవ శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరితో కలిపి ఒక సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. దీని యొక్క సారాంశానికి వస్తే, జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 1,15,000 టెస్టులు, 1,18,000 టెస్టులు చేసాం. దాంట్లో 4,500 సుమారు పాజిటివ్స్ వచ్చారు. సో ఈ కరోనా కోవిడ్ నుంచి బయటపడడానికి పీక్ అంటే రోజు రోజుకి కేసులు అట్లా పెరుగుతున్నదే, అది ఒక ట్రెండ్, అది నేపథ్యం. ఎందుకంటే అట్లా పెరుగుతుంటేనే తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాక తగ్గడం మొదలవుద్ది. ప్రజల్లో సామాజికంగా కూడా ఒక ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుద్ది. ఎక్కువ మందికి వచ్చినాక ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినాక వ్యాక్సిన్ లేకపోయినా సరే అది తర్వాత తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ పీక్ ఏదైతే ఉందో మన ప్రెడిక్షన్ ప్రకారం, WHO లెక్కల ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రెడిక్షన్ ప్రకారం కడప జిల్లాకి ఆ పీక్ ఆగస్ట్ ఎండ్ కల్లా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఒక ప్రెడిక్షన్ మోడలింగ్తో దాన్ని ఒక ప్రెడిక్షన్ చేశారు. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें. बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ. अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. शब खैर. तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं. ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो. तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो. तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना